Okay, pag mag-practice tayo, kalimang paano. Ano pala yan, Lord? Kaliwa. Nakataba ka na. Ito. Padyak. One. Ha? Pa, padyak. Sino? Padyak. Okay, tapos. Dolan? Okay, yan naman tapos ulit. Yun, suntok. Padyak. Sapa, padyak. Padyak. Ano pala yan? Akala ko si ano, Panord. Nakita ano, Panord? Ulit. Ha? Hindi alam ko si Panord. Ano si Panord, di ba? Padyak. Di ate mo ito? Ano kanina? Tapos. Uy ba? Padyak. Tapos isa. Ikaw muna, bigyan mo muna ako. Padyak. Ayan, tato. Ito. Ito. Di mo na. Padyak. Tapos suntok. Yan, tapos. Ano ulit? Ang tagaling bata sa Roman lang. Suntok. Padyak. Suntok. Okay, very good. Ang galing ah. Gusto nyo?